Magulay lang kita og kining malunggay. Malunggay na lang kay way ta sudan. Maayo pa ni sa atoang mga lawas kining malunggay. Siling sang iban naunsa man si Bani. Way ako nakita sa iya nga maayo nga sudan si iya. Kung hindi utan na talbos ang kamuti, talbos ang malunggay, udlot sang gabi, amo lang makaon niya, madalas makaon. Ti anhon ta kay dili kita sa kabuhi nga higado gid. Higado gid ta. Gani basta matago lang sa tiyan. Di man siguro okay naman siguro to pag natago lang sa aton nga tiyan. Ang lisod sini kon diri sa guwa kay siyempre pagkadlawan kita sa mga tawo nga amo lang pirmi ang aton nga sudan. Sige lang ah. Maningkamot ang maningkamot. Base sa sobra naton nga hugod bala diri. Baka may kaluoy ang Dios sa ato atanan nga hatagan kita og kanang grasya ba. Ito lang mga idol. Maghangrab kita og dahon sang malunggay. Pero ka nami sila sang dahon no. Amo gini ang gina-advertising sa mga sa radyo, sa telebisyon. Kag ini nga ginobra nila nga kapsula ginawa nga herbal mga idol. Hindi na po kahaon sang